Jesus Christ. Jesus Christ. Lord, thanks Jesus Christ. Lord, dungga mo mga pagampo. Jesus Christ. Ikaw ra gyud, Jesus Christ. Ikaw ra gyud among gampanan sa tanan, Lord. Jesus Christ. Hallelujah, Jesus Christ. Jesus Christ. Lord, napa may mga pasyente, Lord, nga nangayo pag tabang sa imo, Lord. Lord Jesus Christ. Hallelujah. Lord, bantayin daw kami, Lord. Kinapa mi diri sa 4th floor, Lord. Sa napay si 5th floor, 6th floor, Lord. Jesus Christ. Lord, bantayin mi, Lord. Iuway mi, Lord. Lord, Jesus Christ, Lord. Yampo na mo ang tanan. Isalig na mo ang tanan kanimo, Lord. Jesus Christ. Lord, hugot among pagampo nimo, hugot among pagsalig kanimo, Lord. Unta dunggon nimo among mga pagampo, Lord. Jesus Christ. Mama Mary, Senior Santo Niño, Jesus Christ. Yampo na mo sa imong tanan, Lord. Dako kaya among kakuyaw, Lord. Salamat, Lord. Lord Jesus Christ, unta dunggon nimo ang tanan, Lord. Dili na, Lord. Lord Jesus Christ, dili pa na mo time, Lord. Dili pa na mo time nga kuhaon mi nimo. Inapaw inang inahanglan sa imong hugot nga pagsalig, hugot nga pagsalig na mo, Lord. Lord, Bukay ka na pa 6th floor, 5th floor. Lord Jesus. Amen. Lord, hallelujah, Jesus. Halipong taon mi, Lord. Pero anahan mi andam nga nagsalig kanimo, Lord. Ugot mo pagsalig kanimo, Lord. Lord, Jesus Christ. Lord, grabe gid mo pagsalig kanimo. Walay lain dang panan namo. Walay makatupong sa imong gahom. Lord. Taon, Lord, naan taon mi sa 4th floor, napay 6th floor. Tabangin taon ming tanan, Lord, nga nangilanglan sa imong dakong tabang hukugma. Jesus, grabe.